We serve a very unshakable God. Do we say amen? Servimos a un Dios muy inquebrantable. Podemos decir amén. Since we are receiving a kingdom that is unshakable. Porque estamos recibiendo un reino que Right, es this has been the inquebrantable. driving text for the whole series. Esto ha sido lo que hemos creído en toda la We serie. are receiving a kingdom that is unshakable. Estamos recibiendo un reino que es Let us be inquebrantable. thankful and please God Vamos a dar gracias y adorar a Dios by worship Him with holy fear and awe. con adoración de un temor Can we santo. give Him our highest praise today? Le podemos dar una Come on, for alabanza that unshakable kingdom. por ese reino This inquebrantable. unshakable God that we serve. Ese Dios inquebrantable que That we are servimos. part of this body of Que Christ. somos parte de su cuerpo de That we are the Cristo. church. Que somos la iglesia. We are the church. Somos la And did you know iglesia. that you and I as a church are an unshakable church? Y sabes que tú y yo como la iglesia somos Because una the last iglesia time that I checked inquebrantable. in my Bible, Porque la última vez que me fijé en la it says Biblia, that the gates of hell cannot prevail against the church. dice que las puertas del infierno no pueden contra la The gates iglesia. of hell cannot prevail against your home. Las puertas del infierno no pueden If contra you tu are part of hogar. the church, Si eres parte de la you are part iglesia, of the ecclesia, eres parte de la eclesia, the gates of hell will not prevail. las puertas del infierno no Not prevalecerán. now, No and hoy not in the future. y no en el futuro. We serve an unshakable God. Servimos un Dios inquebrantable. Hallelujah. Aleluya. You know, I love reading biographies of great men and women of God. Me encanta leer biografías de mujeres y hombres de Dios. When I was about 16, 17 years of age, Cuando tenía 16, 17 años, I was a sophomore in high school. era un sophomore en high school. And I remember this pastor had sent me some books. Y me acuerdo que un pastor me había mandado unos libros. And among the books was one called God's Generals. Y entre los libros había un libro llamado Los Generales de Dios. And this book just used to inspire me in so many Y ways. este libro me inspiraba en muchas maneras. Reading these stories, these biographies. Leyendo estas historias, estas I biografías. remember in my lunchtime in my sophomore year, Y me acuerdo que en la hora del lonche, one of the years that just most marked my life as a young girl, uno de esos años que me marcó como una just jovencita, separating myself from the crowd. me separaba de las multitudes And I would go down and find a spot in the grass, y me iba ahí al zacate find a tree with some shade and sit and read this book. buscando un árbol con sombra y leer este libro. I must have read this book more than 10, 20, 30 Y times creo que leí este libro más de 10, 20, 30 veces and just crying. y nomás lloraba And I would just feel the presence of the Lord y sentía la presencia de Dios. while I read Lo these stories. Cuando leía estas historias. Men and women like Corrie ten Boom. Hombres y mujeres como Corrie ten Boom. She was imprisoned in a Nazi concentration camp Ella fue encarcelada en un campamento de concentración de nazis for hiding the Jews por escondiendo a los during the judíos Holocaust. en el Holocaust. She watched her sister die. Ella vio a su hermana morir. They went through unimaginable abuse and suffering. Fueron a través de abuso y sufrimiento inimaginable. Yet she comes out of that darkness, Pero aún así sale de esas tinieblas, still preaching forgiveness, aún predicando el perdón, preaching about the faithfulness of God. predicando de la fidelidad de She Dios. preached to her dying last breath. Ella predicó hasta sus últimos suspiros. This was Corrie ten Boom. Esa fue Corrie ten Boom. Preached about Jesus. Predicó de Jesús. Then we have Adoniram Judson. Y luego tenemos a Adoniram Judson. Judson was a missionary who left everything to take the gospel to Burma. Él fue un misionero que dejó todo para ir a This Birmania, was in South Asia. en el sur de Asia. He endured almost no visible fruit for years. Él no experimentó ningún fruto visible por años. This American man didn't speak the language, Este hombre americano no hablaba el idioma, but he felt a call to these people. pero él sintió un llamado a este pueblo No fruit sin fruto for many years. por varios años. He then is imprisoned for preaching Jesus. Y luego fue encarcelado por He predicar a was in prison Jesús. for 20 months under brutal conditions. Fue encarcelado por 20 meses en condiciones And the kind terribles. of imprisonment was where he had shackles on his neck Y es ahí a donde tenía cadenas en su and cuello on his ankles. y en sus pies. After surviving prison, Después de sobrevivir la cárcel, his wife, su esposa, who moved with him also to share the gospel of que Jesus, también se movió con él para
compartir el evangelio, who figured out a way to save his que manuscripts. encontró una manera de salvar todo su trabajo. They were stripped of everything. Le quitaron todo, But one of his assignments was to translate the Bible to Burmese. pero una de sus asignaciones fue de traducir la Biblia a bermino. So the wife finds the way to sew the manuscripts that he had, and she was able to sew it to this pillow. Así que ella encuentra una manera de coser en Almohada. la almohada, Which somehow she was able to get it to him in prison. y de una manera le encontró de llevárselo a él en la Well, at cárcel. only 36 years of age, Y a los 36 años, after he's finally released from prison, she dies. después de que los dejan ir de la cárcel, ella se muere. Then after a few months, Y después de algunos meses, their little girl also dies. su hija también fallece. Judson entered profound grief and depression. Y él entra en un tiempo de duelo y de depresión. But you know what? It didn't end there for him. Pero no acabó ahí para él. He got right back up, Después de un tiempo se levantó de nuevo and he returned to his assignment, y regresó a su llamado. spending nearly 4 decades in the missions Pasó casi 4 décadas en la misión and completing the Bible in Burmese. y completó la Biblia en bermino. The New Testament was completed in 1823. El Nuevo Testamento lo acabó en 1823 The Old Testament he completed it in 1834. y el Antiguo Testamento en el And 1834. finally the publication of the Bible in Burmese Y luego publicaron la Biblia en bermino was done in 1840. en el año 1840. His text remains the primary version used by Burmese Protestants today. Su texto aún sigue siendo Can el you texto give him bíblico. praise for that? Le podemos dar A adoración man por that eso. didn't allow grief to keep him down. Un hombre que no dejó que el duelo lo manteniera abajo. He kept getting right back up. Él se siguió parando. Then we have Maria Woodward Etter. Y luego tenemos a María Woodward Edward. This woman buried 5 of her 6 Esta children. mujer enterró a 5 de sus 6 hijos. She endured a deeply troubled marriage. Ella superó un matrimonio muy A man quebrantado. that did not believe in her calling as a preacher, as a woman preacher. Un hombre que no creía en su llamado como una predicadora mujer. Her husband was one of the ones that most opposed her. Su esposo era una que más se opuso a ella. But even then, she surrendered her life. Pero aún así rindió su vida. After all this loss, Después de toda esta after all pérdida, this grief, de todo este duelo, after laying her children to rest, después de dejar a sus hijos a she still descansar, spent her life proclaiming the gospel of Jesus Christ. ella mantuvo hablando She del became evangelio one de of the Cristo most Jesús. influential preachers of her time. Ella fue una de las predicadoras más influenciales de su Then we have tiempo. Richard Wurmbrand. Y luego tenemos a Richard Wurmbrand. He spent 14 years in communist prisons in Romania. Pasó 14 años en prisiones comunistas A en Rumania. pastor. Un pastor He refused to proclaim. que rehusó proclamar. He didn't stop proclaiming that Jesus Christ was Él no Lord. paró de proclamar que Jesús era rey. He endured years of underground isolation in prison, Pasó años en una cárcel debajo de la tierra, hunger, beatings, con hambre y golpeado, severe torture. tortura severa. And his wife was also imprisoned. Y su esposa también la encarcelaron. Their son was left without parents for some time. Sus hijos estuvieron sin padres por un tiempo. Yet when he is released, he didn't abandon the gospel. Y aún así cuando lo dejaron ir, no He abandonó el continued evangelio. preaching. Él siguió predicando. He spent the rest of his life Pasó el resto de su vida serving the persecuted church. sirviendo a la iglesia persecutada. Then we have Elizabeth Elliot. Y luego tenemos a Elizabeth Elliot. She was a young missionary Era una misionera joven in Ecuador. en Ecuador. She went there with her husband Jim Elliot Fue con su esposo Jim Elliot and 4 other missionaries. y 4 otros evangelios. Her husband was killed. Su esposo lo mataron. They were speared to death, Le pusieron flechas trying to bring the gospel to this Waroni people. tratando de llevar el evangelio a este pueblo indígena, It was an indigenous people. un pueblo indígena. She was left as a widow with her young daughter. La dejaron viuda con su hija She returns to America. y regresa a América. But then you know what happens 2 years later? Y luego 2 años después, She took her daughter ella llevó a su and hija she went right back to the very people that took her husband's life. y fue para atrás a ese pueblo que le tomó la vida a su esposo. She went back to complete the assignment. Ella fue a cumplir su She llamado. went back, she learned the language, Aprendió she lenguaje, learned their customs and their culture, aprendió sus costumbres y and she shared tradiciones the gospel with them. y compartió el evangelio con ellos. She lost her husband to the mission. Perdió a su esposo a la misión.
but she went right back to complete it. pero ella fue para atrás a That is cumplir the el God that llamado. we serve. Ese es el Dios cual She chose servimos. to forgive. She chose to be obedient. Escogió perdonar y ser obediente. She chose to serve Christ despite all that suffering. Escogió a servir a Cristo aún todo el dolor. Unshakable. Inquebrantable. I pray that we may become an unshakable people just like Y that. yo oro que seamos un That pueblo no matter what we're inquebrantable. facing, Que sin importar that todo no lo que matter what pasa, we're going through, lo que estamos pasando, whatever situation you may be facing in your life, cualquier situación con cual te encuentres en tu that we vida, may also be unshakable because of que Jesus. también seamos inquebrantables gracias a Jesús. These people, they suffered greatly, Ese pueblo sufrió tremendamente, but yet they kept going. pero aún siguieron. They were able to leave behind a legacy of boldness and of courage. Dejaron un legado de valentía y coraje. They were men and women like you and I. Eran hombres y mujeres como nosotros. They weren't superhuman. No eran superhéroes. They wrestled. Ellos batallaron. They doubted. Ellos tuvieron duda. They had nights of extreme anxiety, Tenían noches de ansiedad, depression, depresión, manic episodes. episodios I'm mánicos. sure cried themselves to sleep so many times. Y me imagino que lloraron para dormir I'm sure they questioned God, y preguntaban a Dios. even became angry with Him. Y de seguro se enojaron con él. They also dealt with unforgiveness. Y ellos batallaron con la falta de They perdón struggled with sin. y batallaron con el pecado. They all experienced weakness, fear, Todos temptation, Experimentaron debilidad, temor y tentación, disappointment, and pain, decepción y dolor, as we all do. así como nosotros. In fact, they dealt with a very fundamental struggle De hecho, ellos batallaron con una batalla tan fundamental that you and I deal with que today. tú y yo batallamos con eso hoy. And in fact, the Apostle Paul, De hecho, el apóstol Pablo, who is the very definition of que unshakable, es la definición literalmente de inquebrantable, this man also imprisoned, este hombre también fue encarcelado, stoned, lo pedrearon, he was shipwrecked, fue naufragado, he was rejected, abandoned, lo rechazaron, lo abandonaron he was left for dead so many times. y lo dejaron por muerto varias veces. He openly spoke about this struggle. Y él habló públicamente de este And we all conflicto. have this in common, Y todos tenemos eso en común, which is the battlefield of the unshakable believer. que es el campo de batalla del creador inquebrantable. He describes it so perfectly in the scripture. Él lo describe perfectamente en esas escrituras. And I like to call this the great dilemma. Y me gusta llamarle esto el dilema, el gran dilema. Let us go to Romans chapter 7. Vamos a ir a Romanos capítulo 7, Chapter 7, verses 21 to 23. versículos 21 a 23. The word of God says, La palabra de Dios dice: I have discovered this principle of life, yo he descubrido este principio de la vida, that when I want to do what is right, que cuando quiero hacer lo que es bueno, I inevitably do what is wrong. yo hago lo que es malo. I love God's law with all my heart, Yo amo la ley de Dios con todo mi but corazón, there is another power within me that is at war in my mind. pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. This power makes me a slave to sin Este poder me hace un esclavo al pecado that is still within me. que está aún dentro de mí. And as we are becoming and are by faith an unshakable people, Y mientras nos estamos convirtiendo y a través de la fe un pueblo we inquebrantable, have to understand this. tenemos que entender esto. We must be aware Tenemos que estar alerto a esto, of this battle that is happening within us every day. de esta batalla que está sucediendo dentro de nosotros cada día. How many of us ask ourselves, ¿Cuántos nos preguntamos? why am I still struggling with this? ¿Por qué aún batallo con esto? Why do I still have these thoughts? ¿Por qué todavía tengo estos pensamientos? Why am I still tempted with this? ¿Por qué aún sigo tentado por esto? Why do I continue to react this way? ¿Por qué sigo reaccionando de esta manera? Why do I continue to do the very thing I know I shouldn't do? ¿Por qué aún sigo haciendo la cosa que yo sé que no debo hacer? Have you asked yourself the questions, church? ¿Se han preguntado esto? What is silence? ¡Qué silencio! Or how many times do we wonder about our brother and sister? ¿O cuántas veces nos pensamos de nuestro hermano y hermana? Right? It's so easy to point something out in somebody else. Es tan fácil anotar algo de alguien más. Right? Why do they act that way? ¿Por qué siguen actuando de esa Why are they manera? doing that if they're aren't they a Christian? ¿Y por qué hacen eso? ¿No son cristianos? But this is all of us, church. Pero estos todos nosotros, This iglesia. is from the most mature Christian believer Del cristiano más maduro
to the youngest, al más joven, to the baby Christian. al cristiano bebé. We all have this struggle, this dilemma within Todos ourselves. tenemos esta lucha, este dilema dentro de nosotros. There is this battle happening inside of us. Esta batalla sucediendo dentro de There is nosotros. our nature before Jesus. There's our flesh, La naturaleza antes de Jesús, la carne. right? Our unfiltered emotions, Nuestras emociones no filtradas. our wild emotions. Nuestras emociones locas. This is what my son Judah tells me all the time. Mommy, you have wild emotions. Es lo que me dice mi hijo Judah siempre. Mami, tienes Right? emociones We all deal with locas. those. Todos batallamos con eso. Our shameful past Nuestro pasado avergonzoso. or infected wounds that we carry Las heridas dañadas que from tenemos. things that we never dealt with. De dolores que nunca hacimos con. We have unhealthy habits. Tenemos hábitos no We have saludables. this sin that so easily wants to entice us. Este pecado que nos llama mucho la atención. But then on the other side, Pero al otro lado, we love God. amamos a Dios. Right? We have a desire. Tenemos ese We want deseo. to please Him. Queremos adorar a Dios. We want to do what is right. Queremos hacer lo que es We bueno. want to obey Him. Queremos obedecerle. We want to be more like Jesus. Do we say amen? Queremos hacer más There como is Jesús, that other ¿verdad? side. Si hay ese otro lado. Paul says, I love God's law with all my heart. Pablo dice, yo amo la ley de Dios con We todo mi love Him with corazón. all our heart. Lo amamos con todo nuestro corazón. All of this just collides in our Y mind. todo esto sucede en nuestra mente For the flesh desires what is contrary to the spirit, porque la carne desea lo que es contrario al and the espíritu spirit what is contrary to the flesh. y el espíritu lo que es contrario a la So carne. they are at conflict with each Y other. siempre están en lucha. And what ultimately plays out in our lives, Y lo que siempre pasa en nuestra vida it's determined by who we allow to have dominion over us. depende de quién dejamos que tenga dominio sobre Whether it's nosotros. the flesh La carne or the spirit. o el espíritu. But you know what? Thank God for this war. Pero sabes que gracias a Dios por Thank esta God batalla. for the struggle. Gracias a Dios por la lucha. Because you know the fact that there is a struggle, Porque el hecho que hay una lucha this means that there is now something in you significa que hay algo dentro de ti that is resisting que resiste what once ruled you. lo que antes te reinaba. So we don't let the struggle convince us Así que no dejamos que la batalla nos convenza that we are defeated. que estamos derrotados. The fact that you're still struggling with a sin issue or with something, El hecho que sigues batallando con ese pecado, you don't let that keep you down and out. no dejes que eso te mantenga fuera. No, you get right back up and you continue to fight. Si no te levantas y continúas Because a you are pelear. fighting against the accuser of your soul. Porque estás luchando contra el You acusador are de tu fighting alma, against Satan. contra Satanás. You know, the struggle is the evidence La batalla es la evidencia that you are not who you once were. que ya no eres quien antes eras. You are no longer dead in your sin and your trespasses. Ya no estás muerto en tus pecados y tus You transgresiones. are not comfortable there anymore. Ya no eres cómodo ahí. Are you comfortable when you go and do what you know you shouldn't do? ¿Estás cómodo cuando haces las cosas que sabes que no debes hacer? Right, you're not. You're not comfortable. Es verdad que no estás You can't cómodo. sin and enjoy the way you used to. Ya no puedes pecar y disfrutarlo como antes. You can't remain bitter without conviction. No te puedes mantener amargo sin convicción. You can't gossip without the Spirit of God confronting you. No puedes chismear sin el Espíritu de Dios que te confronte. You can't live with unforgiveness. No puedes vivir sin perdón. You can't have peace anymore. Ya no puedes tener paz. You can't mourn the way the world No does puedes doler como el mundo. without hope. Sin esperanza. You can't keep feeding the lust and the pride, Ya no puedes seguir dándole alimento a la lujuria, the al orgullo, jealousy, the anger, los celos, el enojo, selfishness, la el envidia egoísmo, or rebellion la rebelión, without something inside of you sin algo dentro de ti, telling you you are not that person anymore. diciéndote que ya no eres esa That is persona. not who you are. Ese no eres quien tú eres. Come on, you no longer reside there. Ya no vives ahí. But you know, conviction alone, Pero la convicción solo, right, to know that this is wrong, para saber que esto I es have malo, the conviction, I know I shouldn't do yo it. tengo la convicción y sé que no debo hacer así. That alone cannot deliver you. Eso solo no te puede liberar. You can hate the sin Puedes odiar el pecado and try to fight it on your own strength y tratar de pelearlo con tus propias and fuerzas still discover y descubrir that you do not have the power que tú no tienes el to poder save yourself from yourself. para salvarte a ti mismo de ti mismo. I can hear the desperation in Paul when he says, Y yo puedo escuchar la desesperación en Pablo cuando él dice, Romans 7:24, Romanos oh, what a 7:24, miserable person I am. oh, qué persona desgraciada soy. Who will free me from this life that is dominated by sin and death? ¿Quién me liberará de esta vida que está dominada por el pecado y el dolor? He doesn't ask
what will free me? Él no pregunta ¿qué me liberará? He says, who will free me? Él dice ¿quién me liberará? Who? ¿Quién? You know, because Christianity, Porque el cristianismo it's not this self-improvement program. no es este programa de arreglarse a sí mismo. It's not a help system, a self-help system, No es un sistema de ayudar a uno mismo or this behavior modification, o modificación del modificación de de comportamiento. comportamiento. It's not God giving you better tools for a better you tomorrow No es Dios dándote herramientas mejores para un mejor tú mañana, so that you can fix yourself. para que te arregles a ti mismo. No, the gospel begins El evangelio comienza with realizing cuando realizas that we need a person. que necesitamos a una persona. We need Him. Lo necesitamos a Él. We need Jesus. Necesitamos a Jesús. We cannot save ourselves No nos from pode- ourselves. No nos podemos salvar a nosotros mismos de nosotros. You see, Paul doesn't need another rule. Pablo no necesita otra He regla. knows the law. He knows many things. Él se sabe la ley, He sabe has all the mucho. knowledge. Él tiene todo el conocimiento. He doesn't need more of it. Él no necesita más He de doesn't eso. need more information. No necesita más información. And you know, we can read all the books. Y podemos leer todos los That libros help us. que nos ayuda. We can get all the therapy. Podemos agarrar toda la We can terapia go to the counselors. al consejero. I have two actually. I have because I like a point of view of a woman and of a man. Yo tengo dos porque me gusta el punto de vista de un hombre y It's una good. mujer. Have a therapist. Y es bueno tener Have un somebody to consejero, talk to. alguien con cual hablas Work out your feelings and your para emotions. trabajar tus sentimientos All y tus this stuff emociones. is great. Y todo esto es bueno, But we still need a deliverer. pero aún necesitamos a alguien que nos The libere. psychologist needs a deliverer. El psicólogo necesita a The alguien que doctor lo needs a libere. deliverer. El doctor, The teacher needs a el deliverer. maestro necesita a alguien que You lo and libera. I need a deliverer. Tú y yo necesitamos We a esa cannot persona. do this alone. No lo podemos hacer We solo. cannot do this with more methods, No lo podemos hacer con más métodos, more things. con más cosas. This is about who. Eso se trata Who de has the quién. power to heal me? ¿Quién Who tiene el has the poder para- power to deliver me? Para sanarme, para Who can liberarme. deliver me from the bondage and the residue of sin? ¿Quién me puede liberar del atamiento del pecado? The answer to the human condition La respuesta a la condición humana is found in a person, se encuentra en una persona and his name is Jesus y Christ. su nombre es Cristo Jesús. Paul says, thank God the answer is in Jesus Christ our Lord. Pablo dice, gracias a Dios que la respuesta se encuentra He en says, Cristo and Jesús in nuestro that Señor. body, Y en ese cuerpo, God declared an end to sin's control over you. Dios declara Do un we give fin al him control praise del for that? pecado. Podemos In darle the body of alabanza. Jesus, En el cuerpo de through Jesús, Jesus, a través de Jesús, sin no longer has that dominion over el us, pecado ya no tiene control sobre that nosotros. control over us. El control sobre nosotros. Praise God for that. Alaben a Jesús por eso. I need all of us here today Necesito que todos hoy aquí that we may que understand, entendemos just as Corey did, como like Corey, Richard, like Elizabeth, como Richard y Elizabeth, like Judson. como Jackson, You know, we are not alone in this fight. que no estamos solos en esta We are lucha. not without hope. No estamos sin esperanza. We are not alone. No estamos We are not solos. powerless. No estamos sin poder. Because of the blood of Jesus Christ. Porque la sangre de Jesucristo That Jesús, blood that was shed for us. la sangre fue It derramada is por that blood nosotros. that cleanses us. Es esa sangre His que nos blood limpia, redeems you. que nos renueve. His blood forgives our sin. Su sangre nos perdona His los blood breaks pecados. the power of bondage. Quebra el poder de la atadura. His blood cancels the sentence of death that was over us. Su sangre cancela la sentencia de la muerte que está sobre There is nosotros. power, wonder, work, and power in the blood of Hay Jesus. poder en la sangre de Jesús. Praise God for the blood. Alaben a Jesús. Because of that blood, Porque esa sangre you have been reconciled to the Father. ha sido reconciliado con Jesús, con el Padre. Hallelujah. And now there Amén. is no condemnation Y ya no hay condenación for those who belong to Jesus Christ. para aquellos que le pertenecen a Cristo Jesús. And that brings us to our very first point of Y today. nos trae nuestro The primer blood punto. of Jesus secures our position La sangre de Jesús nos asegura mi posición and reconciles us to the Father. y nos reconcilia al Padre. I know whose I am. Yo sé de quién yo soy. Our standing before God Y estamos parados delante de is not Dios. secured by performance. No es asegurada por actos. It is secured by what Jesus accomplished for us. Es asegurada por lo que Jesús Amen. hizo por nosotros. Jesus didn't simply forgive the penalty of sin. Él no simplemente perdonó el penal de la muerte. Like I said, he broke sin's dominion Como yo digo, Él quebró ese to dominio those that belong to him. para aquellos que le pertenecen So a though Él. sin may still tempt you, Así que aunque el pecado aún te tente, it can't rule you. ya no te puede gobernar. Amen. Amén.
I love a verse that says, as far as the east is from the west, Yo amo ese versículo que dice como tal el este y al oeste. so far he has removed our transgressions from us. Él ha quitado nuestras We transgresiones de can stand nosotros. boldly before God our Father, Y podemos pararnos con valentía delante de nuestro covered by the Padre, blood of Jesus. cubierto por la sangre de You are Jesús. declared Y tú eres righteous. declarado You are recto. declared Eres righteous declarado recto. because the righteousness of Christ Porque la rectitud de Cristo is credited to you. es dado a ti. So don't let shame keep you down. Así que no dejes que la vergüenza te No, you mantenga plead the abajo. blood of Christ over your Tú life. llamas la sangre de Cristo sobre tu Plead the blood vida. of Jesus. Llama la sangre We de Cristo. forget about this power. Y nos This olvidamos de is, ese poder. this is so simple yet so powerful. Eres tan simple pero tan poderoso. We got to get back to basics. Y tenemos que ir a lo There is still básico. power in the blood of Jesus. Aún hay poder en la sangre de Hallelujah. Jesús. You know, our position changes instantly. Nuestra posición cambia instantáneamente. The minute that you confess Jesus Christ as your Lord and Savior, El minuto que declaras a Cristo The Jesús como tu second Señor that y you Salvador. confess Him, El segundo que lo declaras, you have a new identity. tienes una nueva identidad. You go from being condemned Vas a ser condenado, to now you're justified. ahora es You go justificado. from being guilty De ser culpable, to now being justified. ahora ser justificado. You go from once separated De separado, to now you're reconciled. ahora You go reconciliado. from once a slave De este esclavo, to now I am set free ahora eres ser libre. by the merits of Jesus Christ. Por lo que hizo Cristo It is what Jesús. Jesus did for us. Es lo que Jesús So hizo you por can never nosotros. boast about Así anything. que tú nunca puedes You ser can never orgulloso de lo que boast tú about haces. anything. No You puedes can never proclamar lo have que haces. pride No puedes because tener it's orgullo. nothing that you and I did. Porque no es In nada lo que tú fact, y yo hicimos. there is nothing good in us. De hecho, no hay nada bueno dentro There de is nosotros. nothing good in us. No hay nada bueno Because dentro de every good thing nosotros. comes from up Porque todo above. lo bueno viene de arriba. Hallelujah. Aleluya. So though our position has changed, Así que nuestra posición ha please get cambiado. this, church. Entiende esto, iglesia. Our identity has changed. Nuestra identidad ha I'm cambiado. not who I once was. Y no era quien yo antes era. Now in Christ I am made new. Ahora en Cristo Jesús soy hecho nuevo. We are redeemed sons and daughters. Somos hijos y hijas redimidas. We are justified. We are forgiven. Somos justificados, perdonados. But what is the dilemma? What is the issue now? Pero ¿cuál es el dilema? ¿Cuál Now es el I have to problema? learn to live Ahora tengo que aprender a vivir from this new de identity. esta nueva identidad. This identity that you received when you were saved. Esta identidad que recibiste cuando eras salvado It's learning to walk like Jesus. es aprendiendo a caminar como It's Jesús, learning to live like Jesus. a vivir como Jesús. To be more like Jesus, this is a journey of a lifetime. Para ser como Jesús This is going to be our journey esta va a ser nuestro to the camino day that He calls us home. hasta el día que nos llama a su casa, To our very last breath. hasta nuestro último I am suspiro. learning to be more like Jesus. Estoy aprendiendo a ser A más little como bit Jesús, every day. un poco más cada You know, día, and we might not get it right y sometimes quizás no lo hacemos bien because algunos we all días, fall short of the glory of God. porque siempre quedamos But cortos every de day la I gloria get de right Dios. back up. Pero cada día Every me day that I wake levanto, up in the morning. cada día me Every levanto day en la that the mañana, sun sets cada over. día que Every day cada I want to día be more like yo Jesus. quiero ser más Just a como little bit Jesús, more like un Him. poquito más como Él, Hallelujah. May I decrease y que yo so that He baje may increase. para que Él suba. Do we say Podemos amen? decir amén, Because though the Spirit has made us alive, porque el Espíritu nos there ha are those traído things viva. that we still deal with. Hay esas cosas que aún Right? There are those batallamos, habits. esos hábitos There's malos, those appetites. esos Right? apetitos, Because we lived in this way before Jesus. porque vivíamos así So antes de some of these Jesús. things don't disappear overnight. Así que hay unas cosas que no pasan del noche You al might día. have some cravings that they're not of the Spirit. Quizás tengas unos deseos que no son del Espíritu. Right? If you did something for many, many years. Si hiciste algo por muchos años, If you were a pot smoker for many, many si years. fumabas la marihuana por varios If you años, smoked yourself 7, 10, 12 boxes of cigarettes for many, many years. si fumabas 7, 10 cajas de cigarros por varios años, There are certain things that don't leave you right hay away. algunas cosas que no te dejan de Now un día some solo. do experience a miracle and it happens instantly Hay algunos que experimentan because ese God can do milagro whatever He wants. porque Dios puede hacer lo que Él But quiera, that might not be your journey. pero quizás eso no es tu This is a camino. every day I try a little hard. Esto es algo de cada día yo intento. Amen. Amén. So God did not save us and then leave us by ourselves to figure this out. Así que Jesús no nos salvó y nos dejó a This is where solos. it gets better for us as Es Christians. así, aquí a donde se pone mejor He para didn't leave us nosotros. alone to figure out this new Él life. no nos dejó solos para averiguar esto solos. And that's why, you know, just a side note, Y una nota de I al hope lado. that we can all extend some grace to one another. Yo espero que podemos dar gracias a uno I al hope otro. we can all
all extend grace que podemos because extender we're all in the gracia same battle together. porque estamos en la misma I hope that when batalla. your brother or your sister sins against you, Espero que cuando tu I hope hermano o that we hermana can peque all contra extend a ti, little grace podemos extender because ese we're perdón. all trying to be just more like Jesus. Porque todos estamos tratando de And ser it más might como take some of Jesús. us a little longer. Y quizás toma a alguien Or más un some poco of más us might tiempo. learn some lessons sooner than others. O algunos aprendemos unas lecciones antes que el otro. But I'm so sorry. The pastor just said to slow down. I'm sorry, church. Okay, let me drink of water. It's hot up here. Through the precious blood of Jesus A través de la sangre preciosa de Jesús and his finished work, y su trabajo, we have access to the presence. tenemos acceso a la presencia. We have now become the dwelling place. Ahora somos el lugar donde Él está. Church, this is my favorite part. Iglesia, esta es mi parte favorita. We are the dwelling place Somos el lugar de for the habitación Holy Spirit. para el Espíritu Santo. The Spirit of God lives in me. El Espíritu de Dios vive dentro de mí His power works in my weakness. y su poder se trabaja en Come mi on, debilidad. praise God for that. Podemos adorar a Dios His por eso. power Su poder is perfected in my es, weakness. es perfeccionado en mi debilidad. When you can't go on any longer, Cuando tú ya no puedes, when that pain has overcome you, cuando ese dolor te ha when that tomado, suffering, cuando ese sufrimiento, that trauma, esa trauma, the thoughts, los pensamientos, all the things of whatever it is you're facing, todas las cosas de lo que ya estás pasando, you are not alone. tú no estás solo. The Holy Spirit is there with you. El Espíritu de Dios está ahí contigo. The Holy Spirit takes what Jesus has already done El Espíritu Santo toma lo que Jesús ha hecho to help us live this out every day. para ayudarnos a vivir esto cada día. The literal Spirit of God El Espíritu Santo de Dios supplies our power to overcome. nos da el poder para sobrepasar. Romans 8:11 says, Romanos the 8:11 Spirit dice, of God who raised Jesus from the dead, el Espíritu Santo que resucitó a Cristo de la muerte, He lives in you. Él vive dentro de ti. He lives in me. Él vive dentro de Right mí. now, this very moment, Ahora mismo, en este the momento, Spirit of God el Espíritu de Dios lives in you. vive en ti. If you've confessed Him as your Lord and Savior, Y si lo has declarado como tu if Señor y you've Salvador, repented from your si sins, te has arrepentido de tus pecados, He lives in you. Él vive dentro He de has ti. sealed you. Él te ha sellado. And something so powerful happens, Y algo tan poderoso sucede, just as it did with Peter. igual como le pasó a Pedro. You remember Peter, ¿Se acuerdan de Pedro? the disciple? El discípulo. You see, he had walked with Jesus. Él caminó con Jesús. He had seen the miracles. Él vio los He was milagros. right there with him Estuvo ahí con él. and denied Jesus 3 Y lo times. negó 3 veces. Jesus had told him, Jesús le dijo, Peter, you're going to deny me 3 times. Pedro, me negarás 3 veces. You would think that the fact that Jesus told him, Y pensarás que el hecho que Jesús le dijo, right, that Jesus warned que him, Jesús le advirtió, that he wouldn't have done it. que él no lo hubiera hecho. But he did. Pero lo hizo. He still denied him, Él aún lo negó, having have walked with him. haber caminado con él. But what do we see that happens to Peter Pero ¿qué vemos que sucede con Pedro? after the Holy Spirit came upon them? Después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, Something so powerful. algo tan poderoso. Peter was never the same. Pedro nunca fue igual. That Peter that once denied Jesus, Ese Pedro que un día negó a Jesús, that Peter was now publicly proclaiming the gospel of ese Jesus Pedro públicamente estaba proclamando el Evangelio de Jesús and died for Jesus. y murió para Jesús. That was the power of the Holy Spirit within them. Ese fue el poder del Espíritu Santo dentro de ellos. And we have access to that same Spirit. Tenemos acceso a ese mismo Espíritu. He is our guide. Es nuestro guía, He is our comforter. nuestro consolador. He is the advocate. Él es el que está a nuestro favor, He is the great counselor el gran consejero who intercedes for que us. intercede por nosotros. He never leaves us. Él nunca nos abandona. The word of God says in Romans 8:26, La palabra de Dios dice en Romanos in the Holy 8:26, Spirit helps us in our weakness. el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. For example, we don't know what God wants us to pray, No sabemos lo que Dios quiere que oremos, but the Holy Spirit prays for us pero el Espíritu Santo ora por with nosotros. groanings that cannot be expressed in words. Con lutos que no se puede expresionar en palabras. So when you don't know what to do, Así que cuando no sabes qué hacer, you call on the Holy Spirit. tú llamas al Espíritu Santo. When you don't have anybody to talk to, Cuando no tienes con nadie con quien hablar,
You don't have perhaps the help that you need, that you want, because sometimes you don't have the finances. Quizás a veces no tienes la ayuda que quieres Right, o que to go necesitas por las talk to a finanzas, counselor or a therapist. para ir a hablar con un consejero, un terapeuta. Sometimes you don't even have the strength. A veces ni tienes las fuerzas, You don't even have the strength to call up a pastor or a spiritual que guide. no tienes las fuerzas para llamarle a un pastor o a un guía espiritual. You're just so weak. You don't have the strength to pick up the phone and call somebody. Estás tan débil que no puedes levantar el teléfono para hablarle a alguien, But you can call on the Holy Spirit. pero puedes hablarle al Espíritu He is all Santo. that you'll ever need. Él es todo lo que nunca The Holy necesitarás. Spirit is more than enough. El Espíritu Santo He es is más all que suficiente. sufficient. Él es todo suficiente. So if every believer Así que si todo creyente has the Holy Spirit, tiene el we Espíritu have to ask the Santo, question, right? tenemos que preguntar la pregunta. We all have him. Todos lo tenemos. See, he doesn't have favorites, Así, él no tiene favoritos. right? It's not that he favors somebody over somebody No es else. que él le da favor a alguien sobre alguien más. But what marks the difference? Pero ¿qué marca la diferencia? What do we see in the lives of these unshakable men and women ¿Qué vemos en las vidas de estos hombres y mujeres that inquebrantables came before us? que vinieron antes de nosotros? What separates a believer ¿Qué separa a un creyente who spends a lifetime always defeated by the flesh que pasa su vida siempre derrotado por la carne from the believer del creyente that has this discipline in the Lord? que tiene esta disciplina en el Señor? From the believer that leaves behind a legacy of faith? Del creyente que deja un legado de la fe. It's quite simple. Es simple. They lived lives of continual surrender. Ellos vivían una vida de rendimiento continua. They learned to yield, Aprendieron a ceder. ceder. They yield over and over again Se dieron una y otra vez to the Holy Spirit. al Espíritu Santo. And this is a very hard thing to do. Y esto es algo muy difícil de hacer. To yield, Para ceder. to say, you know what? Para decir, ¿sabes qué? I'm going to give you, Holy Spirit, the right of way. Espíritu Santo, te voy a dar el derecho al camino. Though my way feels very right. Aunque mi camino se sienta muy bien, What they did to me, lo que me hicieron a mí, right? What I've gone through, what I've lived, lo que yo he pasado, lo que he vivido, this feels very right. esto se siente muy bien, muy correcto. But I yield to Him Pero te doy el derecho and I give up my right. y dejo rendir mi derecho. Number 3, surrendered lives live according to the Spirit, Número 3, vidas rendidas viven acuerdo al Espíritu. with minds set on what the Spirit desires. Con la mente puesto en lo que el Espíritu desea. The sad reality is La realidad triste es that not every believer que no todo creyente lives continually yielding. vive continuamente cediendo. We don't. That is the truth. Can we be Es honest? la verdad, podemos ser honestos. What you will draw from the Spirit of God, Lo que tú agarras del Espíritu de right? What Dios, you receive from Him lo que recibes de Él, is connected está conectado to how much time you give Him. a cuánto tiempo tú le das. What is the access that you are giving the Holy Spirit to ¿Cuál you? es el acceso que le estás dando al Espíritu Santo Because de He's ti? all available to you. Porque Él siempre está disponible a ti. He's given us, we have the Word. Tenemos la palabra, We have the very words of Jesus. Tenemos las palabras We have literal the de word, the Jesús. inspired word. la palabra que inspira el Inspired by the trabajo, Holy Spirit. inspirada por el Espíritu Santo, But you don't open it. You don't even look into it. pero no lo abres ni la buscas, lo lees. You're not spending time with the Holy No estás Spirit. pasando tiempo con el Espíritu Santo. So it is dependent on the relationship that you choose to have with Him. Y todo depende de la relación que tú escoges tener con Él. It's not that He favors people, like I said. No se trata que Él favorece a alguien más. To some people, A algunas personas, He is optional. Él es una opción. Many people live as though the Holy Spirit is optional. Y mucha gente vive como si el Espíritu You Santo go es and do opcional. things and make decisions without the Holy Spirit. Vas y haces y tomas decisiones sin el And Espíritu it shows Santo. in your life. Y se demuestra en tu vida. It shows in the way you carry yourself. Se demuestra en la manera It que shows tú in the te way you llevas, conduct yourself. la manera que te conductas. There's an incongruency in your life. Hay una diferencia en tu vida. You know you are called. Sabes que estás You llamado. are sealed. Eres sellado. You are set apart. Eres hecho But the things separado. that you're doing Pero las cosas que tú don't haces align with your purpose. no se alinean con tu propósito. Because the Holy Spirit has been optional in Porque your el life. Espíritu Santo ha sido opcional en tu vida. But to others, Pero hay a otros, the Holy Spirit of God is essential. el Espíritu Santo de Dios es I can't even esencial. breathe without the Holy No puedes Spirit. respirar sin el Espíritu I Santo. can't go a second without the No Holy puedo ir un Spirit. segundo sin el Espíritu Santo. I can't live without Him. No puedo vivir sin Él. We have to learn this
art of daily surrender. Tenemos que aprender esta arte de rendirse That cada is the día. difference. Esa es la diferencia. What does it mean to yield? ¿Qué significa ceder? To yield is to stop resisting his direction Ceder es para parar de resistir su dirección and willingly surrender to the will of the Lord. y como tu voluntad rendirte al Señor. Your dreams, your desires, Tus sueños, tus deseos, you lay them down at the cross los pones antes de la cruz so that he could put his dreams and his desires in you. para que Él ponga sus sueños y sus deseos dentro de ti. You know, this earlier in the week, Más temprano en la semana, I had to yield. yo tuve que ceder. I had a moment Tenía un momento where the Holy Spirit confronted me. donde el Espíritu Santo me confrontó. You know, I felt that I had the right of way. Yo sentía que tenía el derecho al camino. In my mind, En mi mente, according to what I thought, según lo que yo pensaba, you know, I had every right to feel hurt. yo tenía todo el derecho para sentirme dolorida. And I was carrying this hurt so deep Y tenía este dolor tan profundo that it was becoming a spirit of offense in my life, of offense in my life. y se convirtió en un espíritu de ofensa en mi vida. It was getting heavy, Y se estaba poniendo muy pesada. but I chose to yield. Pero yo escogí ceder. I chose to say, okay, Lord, I'm going to obey you. I'm going to do what you're asking me to do. Así, Señor, yo te voy a obedecer y voy a hacer lo que tú me has pedido. I chose to say, I'm going to lay down my pride Yo voy a dejar ir mi orgullo and I'm going to choose you. y te voy a escoger a ti. As I did what he asked me to do, Y mientras que yo hice lo que Él me pidió, instantly, instantáneamente, there was a weight that was lifted. una pesa que se levantó de mí. Instantly, this heavy weight that was on me, Instantáneamente it este just peso lifted pesado up from my life. se fue de mi vida. It didn't matter who was right or Y wrong. no importaba si era bueno o malo. It didn't matter what had happened. No importaba lo que había sucedido. None of it mattered. It all went out the window. Nada de eso importaba porque se fue. What mattered was that Jesus won. Lo que importó es que Jesús ganó. Jesus won. Jesús ganó. And that is what should matter at the end of the Y day. eso es lo que debe That Jesus wins. que Jesús gane. That he is exalted. Que Él es That exaltado. he is glorified. Que Él es That we glorificado. choose the greater good. Que escogemos lo mejor. That we say, not my will, Que decimos no mi voluntad, but his will. pero su A voluntad. life of full surrender says, Una vida de not my rendimiento comfort, dice, no mi not my offense, ofensa, not my pride, no mi orgullo, not my right of way, no mi derecho al camino, not my pain, no mi dolor, not what my flesh wants. no lo que quiera mi carne, It's what he wants. es lo que Él quiera. Holy Spirit, you lead and I will follow. Espíritu Santo, tú guía y yo seguiré. And we say amen. Podemos decir amén. You know, in the end, the purpose of the Holy Spirit is, Al final el propósito del Espíritu I want us Santo all es, to really get this. y yo quiero que todos entendamos esto, It is to glorify es Jesus. para glorificar a It is Jesús. not to glorify No es ourselves. para glorificar a nosotros It's not mismos. to glorify your life or what you do. No es para glorificar tu vida, lo que tú hagas. No, it's we glorify him. Glorificamos a Él. We glorify Jesus. Glorificamos a Jesús. You know, when I read about these men and women, Y cuando yo leo de estos hombres y mujeres, and I'm just again so impacted by their y lives. soy tan impactada por sus vidas. There was a verse that comes to mind, Hubo un versículo que viene a mi mente. which is Revelation 12:11. Revelaciones 12:11. They overcame by the blood of the Lamb Ellos superaron por la sangre del Cordero and by the word of their y testimony. por la palabra de su testimonio. And they did not love their lives so much Ellos no amaban su vida tanto that they were afraid to die. que tenían miedo a morir. The blood secures our victory, church. La sangre asegura la victoria, The blood iglesia. secured their victory. La sangre aseguró sus They victorias. are now present with the Lord. Todavía están presentes All contra el these Señor. people Toda esta That gente lived for Jesus. que vivieron That para lived to Jesús, glorify Jesus. que vivieron para glorificar a Despite their Jesús, pain. aún su dolor, Despite their suffering. aún su sufrimiento, Despite it all. aún todo lo que They pasó, chose to glorify Jesus. escogieron glorificar a Jesús. They refused to give up Christ, Ellos rehusaron negar a Jesús, even though it cost them their life, it cost them everything. aunque le costó su vida, le costó todo. And that cannot just be their Y testimony. eso no puede ser solamente su testimonio de It ellos. must become our testimony as Tiene que well. ser nuestro testimonio What is the también. testimony? ¿Cuál es el testimonio? That our lives may testify Que nuestras vidas that Jesus testifiquen Christ is Lord. que Jesús es Rey. That your life may testify Que tu vida that testifique Jesus Christ is Lord. que Jesús es Señor. Now I want to leave you with this Y question. les quiero dejar con esta pregunta.
If someone years from now, Si alguien años de hoy, they read the story of your life ellos leeran la historia de tu vida up until today. hasta este punto. Today is August 23, 2026. Hoy es agosto 23, 2026. Let's say 30, 40, 50 years from now, Vamos a decir 30, 50 años de hoy. somebody gets the story of your life. Alguien agarra la historia de tu vida. Would your surrender, Tu rendimiento, would your obedience, tu obediencia, the way you loved, la manera que tú amabas, the way you forgave, la manera que tú perdonaste, the way you stood through suffering, la manera que te manteniste firme en el sufrimiento, would that make them want to know the Jesus that you lived for? eso los quisiera conocer a Jesús por cual tú viviste. What would your life testify? ¿Qué testificara tu vida? If today everything ended, Si hoy todo parara, what would your life testify? ¿qué testificara tu vida? What does it say about Jesus? ¿Y qué dice de Jesús? May it be that Jesus was worth everything. Que sea que Jesús valió toda la pena, Jesus was worth and he's worth everything. que Jesús valió toda la pena, That we loved him que lo amamos more than our own lives. más que nuestra vida And that we too overcame by the blood of the y que Lamb también superamos a través de la sangre del Cordero and by the word of our testimony. y por la palabra de nuestro Church, can testimonio. you please stand? Iglesia, se pueden poner de pie. We thank you, Jesus, Damos gracias, Jesús, for what you have done. por lo que has hecho. We thank you, Lord. Te damos gracias, Señor. Thank you for the blood. Gracias por la sangre. Thank you Gracias for that perfect por sacrifice. ese sacrificio perfecto. Thank you for your Holy Spirit. Gracias por tu Espíritu Santo. We're never alone. No estamos solos. You empower us, He empowers us Te empoderamos y tú nos empoderas to live like you. para vivir como tú. Worthy is the Lamb. Digno es el Cordero. Worthy is the Lamb who was slain. Digno es el Cordero que fue inmolado. Lord, may we live to exalt you. Señor, que vivimos para May we exaltarte. live to glorify you. Que vivimos para May our glorificarte. lives testify about Que you. nuestras vidas testifiquen de ti. That you are Lord above all. Que tú eres Señor sobre May we todo. surrender to you. Que nos rendimos ante de ti. A people that may we yield Un pueblo que sucede as many times as we have to. todas las veces que tenemos. I want to yield. Yo quiero ceder. Holy Spirit, I want you to lead. Espíritu Santo, que tú I want you to lead, Holy Spirit. Tú guíame, Espíritu And Santo. we will follow Y you. te seguiremos. We will follow you. Te seguiremos. We surrender all to you. Rendimos todo delante de ti. We give you praise, Te damos toda Jesus. adoración, Jesús. We give you Te praise. damos adoración. We thank you, Lord. Te damos gracias, Señor. Come on, give them praise. Make some noise in here. Haz ruido. Hallelujah. Before we go quickly, Antes de irnos rápidamente,